nasa opisina, kitayog ang keyboard murag makina. Mga bug sa system na nga hadlock, kay kung si Dens mo tanaw diretso ka-unlock. Mga teammate mo singgit, uy tabang be, pero si Dens kalmara murag way mahitabo. Usa ka click, duha ka scroll, human na dayon. Murag magic pero kodra di ayang kahibalo. Si Dens pinakagahi mo kod sa Delsan, walay makapalag bisan unsa nga issue iyarang malaglag. Kung si Dens ang mo dikit, ang system mo lihok balik. Boss sa syntax, hari sa logic. Mga junior na tanaw, murag nagtuon o Bible, kay ang code ni Dens holy dili mabaylo. Gitawag siyag debugger king sa among syudad, kay maski ang error mo hilom kung iyang tan-awon good. Di sa deadline hapit na siya ray malinawon, naghimok patch ka murag kanta ka umok paminawon. Sa git nga repository na si ay trono, kay kung pull request ni Dens auto approve dayon bossing ni Dens. Pinakagahi mo kod sa Delsan, walay makapalag bisan unsa nga issue iyarang malaglag. Kung si Dens ang mo dikit, ang system mo andal balik. Boss sa sin boss, hari sa logic. Stack overflow ay gamit kung si Dens na. Kaiyang utok murag AI nga, gahi kaayo ba? Kung module lisod, siya ray ganahan, kay ang gubot sa uban para niya sa yun ra kaayo bantayan. Si Dens pinakagahi sa Delsan siya'y numero uno. Ang mga bug mo ikyas murag nangato sa Sibuzo. Walay makapalag, walay makailag. Si Dens ang bida, programmer nga halang doon kusog kaayok ta.